Hola, hola, bienvenidos a todos. Ya saben, tarde pero segura. A ver, ¿qué hora son? 8:03. Pues estamos bien, estamos bien. Con que no llegue yo media hora tarde, ya siento que estoy a tiempo. Gracias por asistir el día de hoy. Hoy es la semana número 2 de este bootcamp. Es el bootcamp número 5. So ya son 5 temporadas. This is not our first rodeo, but I am so happy that you decided to join this bootcamp. Yo no sé los motivos por los que tú vas a aplicar exactamente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de diferentes motivos que tenían ustedes, pero esta semana nos toca hablar de evidencia. Así que si quieren ponerme en los comentarios si tienen alguna idea de qué evidencia van a estar utilizando, váyanlo haciendo para que yo, como voy hablando el día de hoy, voy viendo los comentarios de ustedes. Eso me ayuda a mí a redirigir mi plática, ¿ok? Ahora sí, evidencia. Es lo más jugosito de todo. Ay, déjenme subir esta cosa. Espérenme. Ay. Ok, la evidencia es lo más jugosito de toda tu aplicación. Ok, no importa que tengas una aplicación bien chingona, si no tienes evidencia, no tienes nada. Ok. Evidencia suena overwhelming, pero no es difícil, ¿verdad? No es difícil ese paso, es solamente encontrar el motivo que necesitas aplicar. So we're going to be talking a little bit about that today. Y antes de que continuemos, déjenme decirles que esta es la semana número 2, entonces este video está unlisted. Ahorita en el chat solamente están personas del bootcamp. El día de hoy no van a ingresar. O sea, en la orientación lo abrí para que cualquier persona pudiera ver la orientación. El día de hoy es solamente las personas del bootcamp que vamos a estar en esta conversación. ¿Ok? Después ya yo lo voy a publicar para que cualquier persona pueda ver el replay. Pero les digo para que ustedes con confianza en el chat puedan platicar a gusto, porque este chat yo lo voy a desactivar en el momento que yo publique el video. Ok, so ahorita estamos solamente nosotros y después ya nadie va a ver el chat o la conversación que tú pusiste en los comentarios. Les digo para que tengan confianza, para que vayamos entrando en calor. ¿Sale, vale? Sí, apenas estamos empezando, se corre y se va con evidencia, lo más importante de nuestro bootcamp. Les quiero refrescar que la semana pasada estuvimos viendo el workshop, right? That was your homework. So, entonces, yo espero que el día de hoy tú ya sepas qué es Advance Parole, ya sepas el proceso, ya tengas una idea bien clara de todo este proceso, ¿ok? Póngame en los comentarios if you completed the homework. Remember, you're not lying to me, you're lying to yourself. So be accountable. If you have not made time to watch it, please put in the comments. I want to know who has watched it, who hasn't, para yo saber qué tan mensos andamos. Era muy importante que hicieran la tarea, porque si no sabes qué es Advance Parole, pues estamos muy verdes. You did, María. Yay, high five. Ok, pónganme en los comentarios. ¿Quién hizo la tarea? Pónganme ahí en los comentarios. I want to know qué tan aplicados estamos. Con que me salgan que el perro me comió la tarea, hijo, eso me va a dar un soponcio aquí. Okay, so if you didn't finish it or if you didn't start it, please don't hesitate to make time this week. Do not start your process unless you know you have a clear idea of what you're going to need, okay? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los documentos. Les voy a platicar cómo yo llamaría para agarrar mi ¿cómo se dice? Como por ejemplo, si tú tienes una razón dental, yo te voy a explicar cómo yo haría esa llamada, ¿ok? Nada más para ponerlo en contexto, ¿por qué? Porque yo soy una visual learner y yo me imagino que las personas que entran al bootcamp son esos que necesitan un poquito de más de un puchoncito más. Entonces, I'm gonna make this bootcamp like stupid easy, o sea, de que no haya que no haya un motivo que ustedes digan, ay, no, es que no puedo, como quiera, no me siento capaz. No, en este bootcamp vamos a darle chingazos a todas las barreras que sentimos que tenemos, ¿ok? Y yo sé que para conseguir la evidencia, muchos de ustedes aquí, y no me dejen mentir, muchos de ustedes son personas que les da vergüenza pedir la evidencia. So, vamos a empezar con esa razón. La razón de visitar a un familiar enfermo
o la razón de visitar a un familiar que haya fallecido y necesitamos evidencia, llamarle a un familiar, ¿verdad? Que nos pueda asistir con esa evidencia para conseguirla y poder presentarla en nuestro paquete. Let's talk about that one. Um, Cuando tú vas a ir por razones humanitarias para ir a visitar a un familiar que está ahorita enfermo, vas a tener que pedirles que te manden alguna prueba de que ellos, una, son tu familiar y dos, están enfermos, ¿verdad? Recuerden que en la aplicación, que en el workshop ustedes miraron, ay, esos, ¿cómo se hicieron esos globos? Cute. Nunca habían hecho, se habían hecho esos globos, no creo. Anyways, so, scroll. So cuando están aplicando para ir a visitar a un familiar que está enfermo, ustedes van a necesitar ya hacer esa llamada, ¿verdad? Y con todo el dolor de tu corazón vas a tener que pedir ese favor. Entonces, yo te voy a decir el día de hoy, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y si te dicen que no, pues ni pedo, vas a tener que buscar otra razón. Y si eso pasa, pues vas a buscar otra razón y ni modo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor te van a decir que sí te hacen el favor. So I wanted to start with this scenario, porque muchos es el motivo que utilizamos. Recuerden que es humanitario, profesional o educativo, y razón humanitario es el más broad, ¿sí? Cuando ustedes piden un favor, a veces no es que no se lo quieran hacer. Les voy a hablar así sin pelos en la lengua el día de hoy. A veces es que tú jamás le has hecho un favor a tu familiar, entonces él, ¿por qué te va a hacer un favor a ti? ¿Verdad? De ir a agarrar la constancia médica de tu abuelita para que tú puedas venir a visitar a tu abuelita. ¿Por qué tu tía habría de hacer eso? I know that it sounds horrible that I say that, pero a veces ese es el motivo. Entonces, tienes que poner las cosas fáciles para ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que vas a perder tu día de trabajo, yo te pago el día de trabajo, yo sé que vas a necesitar pasaje para ir ¿verdad? Buscarme esto, yo sé que van a hacer horas, sé que vas a necesitar comer durante el día para poder esperar ese tipo de documentación, yo te pago la comida, o sea, comida. Ok, sorry about that. Cuando se desbloqueó, se me hizo mute by itself. Ok, so, la razón que les digo esto es porque, pues, tienes que ponérselas bien fácil, ¿verdad? O sea, díganles cosas que los motiven para ayudarles, porque, pues, si tú estás aquí por 20 años, ese familiar no tiene esa cercanía contigo para que tú te estés pidiéndole favores. Like, be realistic. A mí, si te pidieran un favor, que te tomaras todo el día de trabajo fuera para ir a conseguirle un documento a un familiar que no has visto en 20, 30 años, pues tú también estuvieras como que, ay, al chile no tengo ganas, o no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo, ¿va? So please be realistic, ofrézcanles, ¿no? Pues yo te pago, yo sé que vas a pedir todo el día, diles, ¿verdad? Lo que significa para ti poder hacer Advance Parole, explícales, ¿verdad? Tócales el violín, y lo peor que te pueden decir es que no, pero 99.9% of the times te dicen que sí. Hay familiares que sí te la hacen muy así de que la próxima semana, y que no, todavía no. Cuando ya te la están haciendo muy así, es que a China no te quieren hacer el favor, and you need to move on. You need to seek for a different reason. Y se los digo porque lo he visto mucho. Lo he visto mucho. Pues hemos hecho 5 workshops, digo, bootcamps. Entonces yo sé que esto pasa. So just be realistic. Y esta semana empieza haciendo eso, llamándoles, habla con lo que tengas que hablar. Si tú vas a ir a visitar la tumba de un familiar cercano como tu mamá, tu papá o tus abuelos, quizás puedas en el consulado tú mismo pedir, en el consulado aquí, la copia del acta de defunción de ese familiar. So go check that. Si no te quieren ellos facilitar eso, es más fácil si ellos lo agarran allá en el país, ¿verdad? Pero si al caso no quieren, tú puedes hacerlo por tu consulado. You just have to, explain the situation y
hopefully they'll help you out. Yo he hablado con personas del consulado que dicen que sí pueden hacerlo, pero depende del agent, porque muchas veces las personas no explican bien la situación. Entonces, you can do that also. Otra cosa, por la razón que yo miro que no les quieren hacer el favor, es porque ustedes les complican la situación un chingo. Let me explain. Si tú vas a ir a visitar a un familiar y necesitas la evaluación médica, ¿se fue el sonido? A mí no me está saliendo que no hay sonido ahorita. Díganme si me están escuchando ahorita. Pónganme una happy face. ¿No me escuchan? Yo sí te escucho. Ok, bueno, I'm gonna listen to Pipe. Ok, entonces, sí, la otra razón que yo escucho que no les quieren hacer el favor es porque se las complican un chingo. Empiezan ustedes a explicarles todo el proceso de Advance Parole, que necesitan una evaluación médica, que necesitan esto, que un doctor que les haga el favor. El doctor no está haciendo un favor, mana. Quítate eso de la mente, ¿ok, mano? El doctor está haciendo su trabajo. Y whether or you get Advance Parole or not, un paciente siempre puede pedir una constancia médica. ¿Por qué? Porque es su salud, es su información y si ellos quieren por escrito una constancia médica, el doctor tiene la responsabilidad de hacerla para su paciente. Esa constancia médica no necesita tener tu nombre, no necesitas decir que vas a hacer Advance Parole, no necesitas nada. Tú para Advance Parole lo que necesitas es comprobar que ese familiar está enfermo. ¿Ok? Entonces, no compliques la situación si ya de por sí estás viendo que están como que, no sé si te voy a hacer el favor. No les compliques la situación. Lo único que necesitas es, una, comprobar que el familiar es familiar cercano, y eso lo puedes hacer con birth certificates, y dos, que ese familiar está enfermo o está, ¿verdad?, fallecido, lo que sea. Pero si es una evaluación médica y quieres comprobar que está enfermo, no necesitas tener tu nombre en el documento de ellos. No es necesario, ¿ok? Ok, so moving on. Razón dental o razón médica o razón de LASIK, una razón propia que quieres ir a otro país a hacerte algún procedure en México. Vamos a hablar de ese contexto. Recuerden que es razón humanitaria, profesional o educativo. No hay razón LASIK, no hay razón dental, no hay razón. No. USCIS no dijo nada de otras cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos demostrar que podemos meter LASIK en humanitaria, podemos meter health, doctor's visit or health concerns propios como razón humanitaria. Nosotros, como hemos estado haciendo este proceso por los últimos años, nos hemos dado cuenta qué tipo de evidencias, qué tipo de razones han funcionado para otros para que se les apruebe hacer Advance Parole, ¿ok? So, póntelo tú en tu mente de esta manera. No te enfoques de que, en el dental, no sé qué poner porque es dental. Tú no necesitas comprobar que es dental, necesitas comprobar que es humanitario, porque es en la única que pudiera caber dental. No cabe en educación, no cabe en profesional, cabe en humanitario. Entonces, y también lo médico, también lo LASIK. Ponlo en el mismo contexto porque es el mismo batch, ¿ok? Estamos hablando de cómo vas tú a mecanizar esa evidencia. Y pónganme en los comentarios if you're following along, ¿ok? Porque yo a veces me agarro a hablar así y ni yo sola me escucho. Pónganme si algo no entienden, si algo quieren clarificar. Pero vamos a hablar del contexto de LASIK, dental o médico propio. Tienes que demostrar que es humanitario, ¿ok? Tienes que demostrar que es humanitario y de la manera que puedes hacer eso a veces es demostrando que el costo dental sale mucho más barato en otro país. Por ejemplo, financial reasons could be a humanitarian reason que aquí. So, puedes demostrarlo con quotes y eso funciona muchas veces porque sí es mucha la diferencia. Okay, so that you would also have to explain on your sworn affidavit, ¿verdad? Porque si tú te estás enfocando que es razón humanitaria, ir por tu razón dental o dental procedures, tienes que hablar of the humanitarian reason, which is financial reason, or it could be a specialized reason. So, por ejemplo, si tú aquí el doctor o el dentista o el no sé cómo le llaman, eye surgeon, te ha dicho
que tienes unas complicaciones muy difíciles y quieres buscar una segunda opinión, that could be a humanitarian reason. Entonces, then the quote wouldn't matter. The amount of money wouldn't matter because your humanitarian reason is that you want to go seek a second opinion for this medical reason. So, no se compliquen la vida en que, por ejemplo, ¿cuánto tiene que ser? No hay una balance, no hay una calculadora que te diga, chu, 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 chu. Aquí USCIS dice que tiene que ser el total de diferencia $13,000. No hay nada de eso, no existe. Yo he visto personas a ser aprobadas para razones dentales que van a ir por un proceso de $2,000, que aquí les cuesta, no sé, $3,000 y allá les cuesta $2,000. He visto personas de $13,000 aquí y allá en México o en otro país les cuesta $600. Entonces la diferencia es muy, muy, muy grandísima, ¿verdad? So he visto gaps así de chiquitos, he visto gaps así de grandotes de diferencia. There's no metric, but use your common sense, right? Your responsibility during this whole application process is for you to hands down demonstrate to the USCIS officer that you have either a humanitarian reason, a professional reason, or an educational reason to get granted parole, okay? So use the best evidence possible that you can come up with. O sea, a veces me preguntan, ¿es que tú crees que esto sea suficiente? Porque nada más es verdad, aquí nada más me cuesta $2,000, el procedure no es muy caro. O sea, if your common sense tells you no, then, use your best judgment. We don't know because we're not the USCIS officer. Si por mí fuera, mira, approved, a todos ustedes les doy 10,000 advance paroles aprobados. Pero no funciona así. Es depende del officer and it's up to their discretion. The USCIS officer reviewing your case has to make a decision based on the evidence that you send. So use your best judgment and your best evidence to demonstrate that there's a humanitarian reason on your medical need, on your dental procedures, or your vision, So, por ejemplo, si yo estuviera haciendo para LASIK, pudiera ser también el costo, because it's very different right here. It could be thousands of dollars and you might not have the money. So you want to explain that on your sworn affidavit. Plus you want to send evidence. The evidence would be, obviamente, la factura aquí, the estimate, and then el estimado de allá de donde quieres ir. And then you would explain how big of a difference that is. Okay? Recuerda que para USCIS officer, todos los documentos que no estén en inglés tienen que ser traducidos. So, for dental, for medical, todos esos it's usually a bunch of documents and you will need to translate them. So that's something you gotta keep in mind. But the plus side is that for those type of reasons, you should be able to get granted multiple entries. It doesn't always work that way, but most of them, if you ask for it, they'll grant you the multiple entries during that whole year because it's needed. Se necesita para poder, por ejemplo, ir a tu initial consult, then to the surgery, and then you got to return for follow-up, right? Like post-op care or checkup. Are we following so far? Pónganme en los comentarios. Los quiero ver activos, no se me duerman. Pónganme en los comentarios if you are following along. Ok, chido. Entonces, estamos hablando de razones así médicas, ¿verdad? Les quiero hablar un poquito acerca de cómo conseguir esta evidencia, porque a muchos se nos cierra el mundo, porque you're like, ¡ay! No. Espérenme. Cuando miro en el grupo de Spanglish Dreamers, si todavía no están en el grupito, I don't know what you're doing. No, you should be there, right? Because you're here, en el bootcamp. Muchos dicen, es que no encuentro un dentista que esté familiarizado con Advance Parole. Does anybody know a good dentist in Mexico City that is familiar with Advance Parole? Yo me quedo así que el dentista no tiene por qué estar familiar with Advance Parole. El dentista es dentista, no es abogado de inmigración. ¿Qué nos pasa? Okay, so I want to put this into perspective, right? If you guys are trying to get your evidence,
first you got to decide where you want to get that dental procedure, that LASIK, or that, medical care. Fertility treatments are fertility treatments have also been approved multiple times within these last years that I've seen in Advance Parole. So that's another good one. The way that you could go about that is two ways, right? One, you decide where you want to go, either where your family lives and they can put you in contact with one de ahí del pueblo, del ranchito, de la ciudad donde quieres ir a visitar. Or two, you make your own research online. You get on Google, you check up the reviews, you check up the certifications, the 5-star ratings, you do your research, and then you call them. You call them and you talk to them and you decide which is a good place for you. So the way I would do it, si yo no tuviera un familiar que me asista como conectarme con alguien que me pueda dar un estimado, como yo lo haría es, primero hiciera aquí en los Estados Unidos una consulta con mi dentista o con mi eye surgeon o con mi doctor, whatever your reason is. I would do that first consultation with them, and I would ask for an estimate, like a written estimate or in a computer, que me la hagan como todo el balance, ¿verdad? De todos los servicios que necesito, and the quote, the service, and their, the fee that they would charge me, the estimate, right? So you would build that here. And then you would research where you want to go in Mexico or Central America or whatever country you want to go, and you would call. I would make a list. So I would go on Google, check up good dentist office in la área de, I don't know, Chihuahua. And then I would visit, I would see all those comments. I would see the ratings. I would see their certifications. I would go to their Facebook, their Instagram, their whatever. And I would decide, okay, that person looks like it's a good dentist appointment, a dentist office. I'm going to call them, right? And I would call them. Like I would make a list of like 10, I don't know, like 10 best ones that I would go to. And then I would call each one of them. And then I would tell them, oiga, yo tengo un estimado, ¿verdad? De los servicios que mi dentista aquí en Texas de los servicios que me quiere hacer. Y quiero saber cuánto me costaría allá en su consultorio de usted. ¿Me puede proporcionar un estimado? Y puede que te digan que sí, o puede que te digan, no podemos hacerte un estimado sin verte. Y tú le puedes decir, yo entiendo que necesitan verme, pero yo no quiero ir o no puedo ir al menos que me dé un estimado. So, puedo hacer una consulta virtual donde puedo discutir con usted los servicios que mi dentista aquí me ha aconsejado. Puedo pagar por la consulta, pero sí necesito un estimado por escrito ¿verdad? Para que me puedan dar un estimado. Entiendo que los precios pueden cambiar después de que ustedes me vean en persona, pero yo necesito primero que me manden por email o por WhatsApp o whatever they want to send you, but a written document explaining the services and the price. And then more than likely, they will say, oh, okay, yes, we'll schedule you a virtual consultation so you can either do a phone consultation or a video call. And you can just explain, like, estos son los servicios que quiero. Aquí me voy a hacer mi wisdom teeth removal, me van a hacer un blanqueamiento, me van a poner braces, or whatever it is that they're going to do. I don't know what you need. And then I would ask them, okay, can you send it to me via email? Can you send it to me? Can you write it down for me in a document and fax it to me, or whatever it is best for them? But that's what you need. Okay. Can you send me a picture of your business card? Okay. Anything that you can come up with would be evidence, would be good, sufficient evidence for you to get Advance Parole approved. All you need is that evidence, that written document. So que no se te dificulte la cosa de que necesito un doctor que sepa de Advance. Un doctor jamás ha ido a escuela de inmigración, de leyes de inmigración. They don't need to know, right? They don't need to know how you're going to be applying for Advance Parole. That is none of their concern. Their concern is your teeth, your health, whatever it is that they're checking up on you. It is nothing everything that you need to know about your immigration process is between yourself and your computer. Okay? Pónganme en los comentarios si me entienden hasta ahí.
Pónganme en los comentarios si me entienden hasta ahí. Another reason people get stuck on this is because they want a hard copy. They want a hard copy of the documentation. And remember, for USCIS, we never send original copies. So you do not need a printed document. What you need is proof. So you can print it out here. They can send it to you via WhatsApp. They can send it to you via email. They can text it to you, whatever they need to do by fax. You can print it out here. You do not need a hard copy. Es más, a USCIS nunca les mandamos the original documents because they don't return documents. ¿Ok? Entonces, ya hablamos acerca de cómo pedir la evidencia o cómo empezar a pensar en una evidencia si es que vas a visitar a un familiar cercano que está enfermo, como visitar a un familiar, a la tumba de un familiar que falleció, cómo pensar en la evidencia o en qué contexto empezar a pensar en la evidencia si vas a ir por razones médicas propias o dentales. ¿Ok? Are we following? ¿Sí? Oh, awesome. Ok. Entonces, esas son las ideas de las razones humanitarias, pero obviamente there's people that could go for educational or professional reasons. Quiero hablar de razones profesionales. ¿Hay alguien aquí que va a ir for work purposes or professional reasons? USCIS les dice professional reason porque el doctor no creo que firme o selle algo que no entienda. El doctor no tiene que firmar nada, Diana. ¿En qué workshop viste eso, Diana? El doctor no necesita firmar nada. El doctor, si es que vas a ir a visitar a un familiar, va a hacer una constancia médica de su paciente. Jamás va a hacer nada de ti, de su paciente. Y si tú vas a ir razones médicas propias, razones propias médicas, el doctor tiene que hacer algo de ti, de tu paciente, explicando lo que tienes o lo que necesitas o los procedures que necesitas, el treatment, whatever. Pero no hay nada que el doctor tenga que hacer así grandioso para que tú puedas agarrar eso como evidencia. Sácatelo de la mente, sácatelo, fushi, fuera, no se lo compliquen. ¿Sale? Razones profesionales pueden ser por trabajo o por tu negocio, ¿ok? Y aquí es donde entra cuando hay gente que dice, es que de tiro no tengo una razón, de tiro no puedo pensar en alguien que me ayude, no puedo pensar en, no tengo nada médico. Hazte un pinche negocio, hazte un negocio y el año que viene aplica para Advance Parole y te lo juro que vas a agarrar esa oportunidad. El emprendimiento es una cosa grandiosa, yo se las comparto. Puedes hacer un negocio de artesanías mexicanas y luego quieres ir a México a surtirte o a introducir nuevos productos. Puedes hacer un negocio, puedes emprender y después aplicar por razones profesionales. O fotografía, tómate un curso de fotografía en otro país. Aprende un lenguaje nuevo en otro país. Razones de profesionales pueden ser también para el negocio o como para el trabajo. Por ejemplo, si tú tienes que ir, yes, guys, people have been approved because they have Airbnbs here in the United States and they're dreamers with DACA, and then they apply because they want to build or they're building a property in a different place for Airbnb rentals. So definitely get creative. And remember, we know this because people have shared, right? So there's no right or wrong way to do this. It's, can you prove that it's a humanitarian, professional, or educational reason? Quítense de la mente de que no lo es. Más bien, ponte a pensar, how can I make it into one of these three? Yes? Sí, para un workshop, para una conferencia, para una, ¿cómo se dice? Para un desarrollo profesional, sí, porque es un desarrollo profesional que después te permitirá, no sé, mejores oportunidades de trabajo, mejor paga, por like if you're working for a company and you need to close a deal for them, like whatever you can do to explain that going to this workshop or going to this training or this conference will help you professionally in a professional level. The reason, the important thing is to
be able to get evidence for this, right? So print out the brochures, print out your boss's letter asking you to do this or to close this deal or to go introduce a new project for the company or go represent the company. Print out the brochure for that photography class that you want to take or that language course. O sea, necesitas agarrar la evidencia y imprimirla y eso es tu evidencia. Y si pega el chicle, te aprobaron. You know, like no se te cierre el mundo. Okay? Okay. I have a banking business. Can I take a course in Mexico? Yes, like for example, if that's for your business and you can prove that it's for your business, yes. Yes. People have gone for cosmetology reasons. Like they have their cosmetology business and they go take a course to learn a new, you know, like a new line of product or new, you know, styling or whatever. They've been approved for that. El chiste es poder con documentos comprobar que esta razón es educativa, profesional o monetaria. Vuelvo a lo mismo. That you need to be able to prove that that's for one of those three reasons. And if, like, por ejemplo, lo que es cosmetóloga, if that's what sustains them, they've been cosmetologists for years and that's their business, then that is their business. Okay? All righty, mighties. Let me see. So for evidence, les dije que you do not need original copies. So you do not need to have them mail your birth certificate. That's another reason why family members will tell you, no, I cannot help you with that, because they don't want to send their birth certificate. They don't want to send their grandparents' birth certificate to you. It can get lost, right? So just have them take a good, real crispy photo for you, que se lea bien bonito. Y con eso tú la puedes imprimir aquí. Te voy a mandar ahorita en el grupo lo que yo utilizo. Y I wish this was like a code, but it's not. Like I don't get anything. Like I always recommend them because I like them. Se llama Cam Scanner. That's what I use. Pero I don't get not 1 cent. So you don't need the paid version. You can do it with the regular one. Anyways, no, I love them and I use the paid version porque lo he usado como por 6 años y ahora lo uso mucho para el trabajo. But they also have a free version and it works perfectly. I used it for like 5 years. This is the first year that I'm paying. It's only $4.99 per month. Se llama Cam Scanner, and what you're going to do is you're going to upload the document there and you're going to turn it into a scanned document and then you're going to email it to yourself. Okay? So, en el penúltimo check-in vamos a estar going through it. So I'm going to show you how to scan your documents, how to, ¿cómo se dice? To make sure that they're good quality. But just keep common sense. Keep common sense, okay? If you cannot read it, a USCIS officer cannot read it. Yes? So I know that people sometimes think like, oh, I don't know if my document is good enough because it's a little blurry. Girl, like if you think it's a little blurry, it's probably a little too blurry. So just get the best possible documents. Do not, you know, like some people like will take a photo y ahí se les miran las patas abajo, se mira todo desde, you know, crop it and see if it's still good, and if it's not good, ask them to take it outside. A veces cuando la lighting es adentro y le tomas foto a tu documento, sale toda la shadow. Entonces you cannot print that. That is so unprofessional, right? So please always be careful with that stuff. Yes, we can print our own documents. We do not need to send originals, but we do have to make our package look good. See? Okay. So it doesn't have to be Mexico if my job needs me to go. Yes, Eric, para aplicar para Advance Parole no necesita ser a nuestro país de origen. So I know that a lot of us are Mexican, but there's a lot of us that are dreamers that are
from other countries like El Salvador o Guatemala, you do not have to go to your country. No tienes que ir tú a tu país. Lo que necesitas es una razón humanitaria, profesional o educativa. Muchas personas que hacen study abroad, they go to any other country and that will still count as a legal entry. You do not have to go to your country, pero yo sí les recomiendo que vayan y just kind of like reconnect with your roots. It was awesome, an awesome experience for me. Pero sé que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, así que if you can find a humanitarian, professional, or educational reason to go to another country, that works. Yes? Okay. Espera, me voy a sacar un documento para... Okay. For scanning documents, I use, there's other ones, and there's even the iPhone one, but to me, I like this one because I can upload and I can batch documents and it creates a PDF for me, and it just is, I have found that it's the best quality. It works for me, but you guys can use whatever app. Nada más les mando ese para que lo tengan si a ustedes les funciona y porque también es gratuito. El del iPhone sí es gratuito, but I don't think you can batch documents, and you kind of need the document in front of you. You cannot upload easily. So it was just too messy for me. I always end up just going back to Cam Scanner. Okay. Entonces, hemos hablado acerca de las razones, ¿verdad? Educativas, profesionales, humanitarias, pero lo que más les quiero, ¿cómo se dice? Recalcar es de que you need to see or like open your mind and think of your evidence in a way that's going to help you prove one of those three reasons, right? Educational, professional, humanitarian. So it doesn't matter if your reason is to go see a family member, or is it for dental reasons or medical reasons. You need to find evidence to help you prove that it's for a humanitarian reason. Muchas veces me preguntan, do I need my parents' birth certificate if I'm going for dental reasons? No, you do not. O sea, si tú vas por razones médicas, vas a mandar lo que necesites mandar tuyo, porque son tus propias razones. The reason sometimes we send for advance parole birth certificates of our parents is because we're going to go visit them, right? So you want to be able to link up that is your family member, so you do it with birth certificates. Otra pregunta que me hacen mucho es de que, do I need to send, how many birth certificates do I need to send in order to go visit my tía? You see, that's when it gets tricky, right? Porque USCIS nos dice que puede ser considerado una razón humanitaria if it's a close family relative and there's a humanitarian reason to visit them. So, si quieres ir a ver a tu tía, nadie te está diciendo que no es una familiar cercano, pero tienes que demostrar que es un familiar cercano, ¿verdad? Porque no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, es tu tía o tu tío o así. So, entonces tienes que mandar suficientes birth certificates in order to prove. So what could you do? Si es tu tía materna del lado de tu mamá, lo que yo haría, por ejemplo, obviamente mi birth certificate, porque pues I have to be able to link them to mine. So my birth certificate, el birth certificate de mi mamá, el birth certificate de mi abuela, y el birth certificate de mi tía. Why? Because el birth certificate de mi abuela va a comprobar que esa mamá está en ambos birth certificates, el de mi mamá y el de mi tía. Y al poner a todos esos, hago como que un family tree, right? Like demonstrating that that's related by blood. And on my sworn affidavit, I would explain that my tia is a close family member to me because whatever reason you considered your tia to be a close family member, you know, did she help raise you? Did she baptize you? She's like a second mom. Is she whatever reason that you think that this is a close family member that you want to go visit because she's sick, that's when you would explain on your sworn affidavit. Okay? So, para todo esto sí necesitamos nuestro birth certificate. Todas las aplicaciones de Advance Parole nos piden como que make it clear that it's you, right? So you could do that with your birth certificate, with your employment authorization document. We also send sometimes our state ID. So just as much, make it super clear so that they don't have to send a request for evidence. That's what we're trying to avoid, right? To get a request for evidence. But even if you do
send all this amazing evidence and you get a request for evidence, just respond to it. Read it and respond to it. A lot of people freak out thinking like, oh, like that means that they're going to deny me, me van a negar, porque muchos officers is their standard practice to send a request for evidence. So even if you send a beautiful freaking package, they're still going to send a request for evidence for something. So don't sweat it. Just be ready and respond in time. ¿Sale? Okay. Ahora sí, we're going to be moving on. First, les quiero mandar, ya les mandé el assignments de evidence de esta semana al grupito del bootcamp. So you should be able to see that. And if you click on it, you're able to, obviously, to click on the attendance. And they say click here, and you can submit your attendance. Please, please, please make sure that you count your attendance so you don't get kicked out. So ya lo deben de tener, ahí está en el grupito. If you got here late today, you gotta rewatch the whole live para que no estés haciéndome preguntas que ya se hicieron. Like, it's so obvious when people don't follow along, and it pisses me off, chicos, porque yo me tomo el tiempo de estar aquí. Entonces, why can't you take the time to follow along? Like, it's only 1 hour for you, like from your week, to like check in and like hear the check-in para estar al tanto. And if you ask me a question that like it was discussed like in great detail, I'm just like, really, dude? Like, I'm here taking my time. I already did Advance Parole, but you can't even like keep up. Come on. So please, please, please do that. Eso de su parte, ¿verdad? If you're gonna count yourself in attendance, make sure you're actually keeping, like, following along. El día número 2, so este es el día número 1, el orientation. El día número 2, I want you to start gathering your documents. So start thinking like what you need to do, what are your steps that you need to take in order to get those documents to help you prove one of those 3 reasons: humanitarian, professional, or educational. Evidence should not be that old, okay? So for example, if you're gonna go visit a family member who is sick or experiencing some type of health concerns, you shouldn't send evidence that is like 5 months old, because by the time the officer gets it, it's almost a year later, right? Because they're gonna process you in like 4 or 5 months. So you just want to make sure that you send the most up-to-date evidence. We see people get approved with evidence that is up to 3 months old. So you have no issues right here if you get your evidence already and you send it as soon as the bootcamp ends. But just please keep in mind that you do need somewhat recent evidence. Especially if you plan on doing InfoPass, like if there's an emergency that arises, and you decide to do InfoPass emergency advance parole, then you need like literally evidence from like that week, like recent solid evidence to demonstrate that emergency. Okay. And then on day number 3, I want you to do whatever it takes to finish it. And I know that there's people que les va a costar un poquito más, and we're going to roll over to next week. As the bootcamp continues, you're still going to be trying to get that evidence. Pero esta semana quiero que dediques todo tu ser a agarrar tu evidencia. So whether it's calling that dental office here, like do steps that take you, whatever 2 or 3 days that it takes you this week to work on that evidence, that's what you need to do. La evidencia es lo más importante. So that's why I put it on the first check-in, because you have the entire bootcamp to come up with it, okay? So hopefully you would have it by next check-in, but if you don't, that's okay. You're still working towards it, and that's okay. But please, please, please get that as soon as possible. Because remember, you will have to translate those documents that are not in English. Okay. So let's talk about a scenario. If you're planning to visit the grave of a family member who passed away over 2 years ago, you will need extra evidence. And by extra, I mean you need another reason to demonstrate that you need to go this year. So whether it is servicio luctuoso, servicio de aniversario luctuoso, a celebration of life mass, or going on Day of the Dead, because Day of the Dead is a cultural and religious celebration. That would be your second reason, right? So
you are going to need to get creative if it's been longer than 2 years. And usually a celebration of life mass does it, right? Like if you want to make una misa o un servicio, depende qué religión era la persona fallecida y qué religión eres tú, pero hacer una misa para estos familiares, para que se reúnan y para que puedan just kind of like honor that person or remember them, and you would explain that on your son affidavit. So that's how you make it relevant. So esta semana lo más importante es eso, tratar de agarrar la evidencia. Then you're going to have to log your attendance. And on the week that is coming up, we're going to be talking about translations. Lo más tedious de todo. It is not the hardest. It's super easy, but it is tedious work. It's time consuming. For those that don't have the time, we're going to be talking about like how you can submit it to get it translated for you if you want to pay for the service. That's another option. Yo sí no les recomiendo que las traducciones las manden a cualquier persona porque son documentos muy importantes y personales. So definitely wait to hear from me so that I can connect you with someone de confianza la semana que viene if you're planning to just pay for that translation service, okay? Otra cosa es, yo no hago el servicio, yo nada más te conecto porque yo no tengo tiempo y no, like, I just don't want to offer services to people. Another thing, la semana que viene, el lunes 15 de abril, a las 8 p.m. Central Time, va a ser nuestro third checking. And the next week, that's when we're going to open texting. So after that live, I'm going to give you a day and you should respect it. Un día de la semana donde me puedes mandar mensajes, and I'm going to be working on those 24 hours, replying to people, sending audios back and stuff like that if you have questions. So next week, please wait on that. Do not be sending me text messages yet because I just don't have the time this week. Pero en la semana número 3 is when I usually open them. So week 3, 4, 5, 6, you're going to be able to text me after that, okay? If you have specific questions on your application process. Okay. Ahora sí. Nos vamos a ir aquí. All right. Let me see if there was any questions. Okay, no questions. Alguien me puso, Nayalit, even if we did advance parole already, can we stay? No, está bien, I can give my space to someone else. Oh, don't worry, you can definitely stay, especially if you're like trying to apply again. I know there's people that have paid for this service and want to apply again in the future and they want to learn. That's okay. Don't worry about it. Okay, I have a question here from Brenda. Dice, does the medical evaluation have to include a family member's date of birth or just having their completed name enough? Okay. Use your best judgment. If you were a USCIS officer and you were reviewing these documents for someone and you need to decide without question if you're going to approve them or not, what will you say? Yes, you want to make sure that that family member with that name, Maria Lopez, who everybody's is the same name, right? Maria Lopez, with that date of birth is that family member in the birth certificate that you linked up, right? So you want to make it like stupid clear that you have good, solid evidence. So in my opinion, yes, it needs to have a date of birth. It needs to have the family member's name, complete name, so that you can link up that medical evaluation, porque vas a ir a ver ese tío, ese abuelo, ese parent, with their birth certificate to yours. So you want to be able to be super clear because that can help you avoid a request for evidence. Could you get approved without the date of birth? Perhaps you could, but do you want to like struggle with it if they send you a request for evidence? Probably not. So I would say definitely do your best to get a good doctor's evaluation letter. Okay. Otra cosa, en el grupo, if you go to the files section en el grupito, so if you go here all the way to the
side here, donde está este tabs, hay uno que dice Files. If you go there, va a haber un ejemplo of a doctor's evaluation, una carta del doctor, a doctor's evaluation, una constancia médica. So you can open it here. It says la carta del doctor. Le puse así porque todos dicen así, la carta del doctor, right? And then you can go look at this. Go look at this sample. This is a good idea of what a good evaluation could look like. Obviously, it doesn't have to look like this exactly. It's just to give you an idea. You know, it needs to have the date of birth. It needs to have the name of the doctor. It needs to have their signature. It needs to have their license number, la cédula médica del doctor, el nombre completo del paciente, que más necesita, usually un logo o un estampado de la clínica o del hospital. You know, it needs to look legit, man. Can it be handwritten? Of course it can be handwritten. Muchos doctores, pues son anticuadillos y no usan tecnología, that's fine. As long as they have their seal, their estampa, their cédula médica, it's still good and legit. ¿Sale? Okay, if your DACA is about to expire or you're going to be renewing it soon, that's fine. What I would do is if you're planning to travel with Advance Parole this year, you want to go ahead and send it right now, right? As soon as possible, because it does take 5 months to get processed. So I would include a receipt notice on there. If I did it online, my DACA renew online, I would print it out and I would include it in there. If I mailed it, if they already sent me the notice, I would include it in there, a copy. That's one good thing you could do. And then once you get it, you can upload the unsolicited evidence that you have a new DACA that is in good standing. For Advance Parole application, family last name should be as stated on my birth certificate or my married last name. For your legal documents, you would put your legal name. But for your when you travel, you would be using your passport, but that's for traveling purposes. And then that's super normal. If you want to take a copy of your birth certificate, your marriage certificate, you could. But the documents that USCIS is going to provide to you are going to be on your legal name. So whatever you have on your DACA, that's what you're going to have on your documents that immigration provides for you. Now, when you travel, once you get approved and you travel, you're going to take your passport, and your passport has your birth last name. That is completely fine. That's how everybody is because, I don't know, it just happens like that. So that is completely normal. Does it matter if you use all capital letters when filing an application? It does not matter. It does not. Okay, so hay sí notitas here, volviendo desde el comienzo. Mire, 20. A ver, Susana, espero que hayas terminado todo, ¿ok? Okay. Okay, this is the persona. I ran into an issue and won't be able to get my passport at the moment because my birth certificate says I'm a male. Need to get that fixed in Mexico. Please begin to check your documents now so that you're not stressing us. Okay, so you're letting people know. Yes, definitely be checking your passport. Otra cosa que tienen que saber de passport, guys, esto no tiene nada que ver con Advance Parole, pero sí tiene que ver when you travel, okay? Airlines will normally have not let you board with a passport that is 6 months or less of expiration date. Okay, y esto es I don't know what it is. It's a rule for the US. Please make sure that your passport has enough time. Okay, que no se te vaya a expirar shortly after you're planning to travel back to the US. You need to have more than 6 months of expiration time left para que te dejen board the plane for sure. Okay. And you will need a passport, guys. You will need a passport. Brenda, that was too. I love thorough people. Tú eres esta. A ver. Este. Oh, yeah, Brenda B. Has de ser Virgo, güey. Has de ser Virgo como yo. Okay. Meeting, vacationing, paseando tus kids,
unfortunately hasn't been approved. So you need something to prove a humanitarian reason, educational, professional, and they haven't counted that yet. So no, como ir a visitar o ir a conocer, ir a pasear o ir, no. Unfortunately, we wish. No questions so far. Grave of a loved one. Guys, cuando agarran el link del workshop and you get like a landing page, hay un botoncito que dice, es como una short version of the guide, and you can see it, but it's the same thing, you know. The workshop te va a servir para todo, and I update the workshop in the free guide, so I don't know which one you're referring to, if that's the one, but you can send me a message if you're not like if you're looking for something else too. ¿Cómo te llamas? AP. Yes, we can put our own illnesses as a humanitarian reason if we have a humanitarian reason to go. So if you want a second opinion, if the treatment is cheaper, whether that could be humanitarian, that could definitely be humanitarian reason. So you just need to get creative on how to use it. But yes, our own health concerns are humanitarian reasons to travel with Advance Parole for us. I have more than one reason: sell land and visit grandparents' grave. Can I use both at the same time? The more evidence we have to prove humanitarian reason, educational, professional, the more likely we are to get approved without needing a request for evidence. However, if this only changes if we're doing emergency. So, por ejemplo, si tú fueras a visitar grandparents who are sick, like very, very sick, and you want to do emergency, no, then you cannot combine reasons because they will deny you. You can only use emergency reasons, and they will only grant you one exit, and it's usually less than 30 days. Is that for emergencies? That's what we've been seeing. Some get approved for 45, pero for emergency, it's usually a shorter amount of time. Okay. Ahora sí, esta gente, yo no sé por qué me hacen estos extra ones. Pero aquí los hago delete. Los hacemos delete. Y esta, it is now protected and nobody can put in their attendance anymore. Se me olvidó hacerlo antes del check-in. Usually I will be doing it before, okay? All right, guys, so thank you for those questions. Recuerden que esta attendance de esta semana que van a estar haciendo en este PDF, if you need to submit your attendance and you're having trouble being able to submit it, contact me. Most people were able to do it without issues, but definitely talk to me if you're pues más mencito como yo para la tecnología and you cannot figure it out. I can help you. But 76 people were able to log in their attendance. I am super happy about that. Yay! Questions for now. We finished the attendance questions for this week. Next week, pongan sus preguntas si tienen de evidence o si tienen de translations, okay? Try to keep up within this, whatever we already discussed or whatever we're discussing that same week. No me vengan con preguntas de sworn affidavit la semana que entra, porque la semana que entra estamos hablando de traducciones. So only pónganme preguntas that are in context so that I can keep the conversation within the same topic. ¿Sale? Porque así nadie nos amenzamos. Okay. Sí, lo de las vacunas depende a dónde van a ir y también lo de las visas depende a dónde van a ir, okay? So you definitely have to look into that. Pues si vas a ir al país donde tú tienes un pasaporte, definitivamente ya lo tienes, right? Because you have it. Pero anything else, it would have to be you checking in. I'm not familiar with anything like that or vaccines for other countries. I'm sorry. For here, though, to come back, what you do need as of now would be your Advance Parole document, approved Advance Parole document, unexpired Advance Parole document, and obviously también tu DAC, ¿sale? Y también tu pasaporte. Okay.
Antes de que terminemos la plática, quería hablarles acerca del miedo. Hay muchas personas que tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo de aplicar, y quiero hablar de las veces que ha habido problemas, ¿verdad? Ha habido problemas con dreamers que salen en las headlines de las noticias diciendo, dreamer se queda fuera del país, no lo dejan entrar a dreamer. Unas de las veces que ha pasado eso, bueno, varias de las veces que ha pasado eso, es por este motivo, porque ellos van a hacer su proceso consular, su consulta, su cita, ya sea a Juárez o cualquier otro lugar, y tienen double entry o tienen alguna permanent bar, una vara permanente. Entonces, el oficial en ese momento decide darle un castigo. And there's, ay, déjame ya, apago esto para que se vaya lo caliente porque se pone muy caliente aquí en mi room. Entonces, no se traumen con eso. Like investigate, porque muchas veces vemos estos articles, esas noticias y ni siquiera son verdaderas a lo que de veras está pasando con dreamers when they're coming back with Advance Parole. So, just please, please, please be wary. Cuando de veras pase algo así de que un dreamer con Advance Parole aprobado se ha negado la entrada nada más porque sí, I will be the first one to tell everybody, like, stop doing Advance Parole. It is no longer, ¿cómo se dice? It is no longer safe to do Advance Parole. I will be there. So definitely let me know. Contáctenme si saben de alguien, pero siempre son historias, siempre son mitos de personas que conocen a otra persona que a lo mejor les pasó. It has never been an issue as of now. ¿Ok? Sí ha pasado que personas que se les expira su Advance Parole les niegan la entrada al regresar. But even those people have been able to return after contacting an attorney, obviously paying another Advance Parole and a lot of stress. They were able to return. So, obviamente no regresas con tu Advance Parole aprobado. No te quieres meter en esos líos, no quieres ese estrés, no tienes que pagar ese dinero. Just come back before it expires y todo muy chido, muy chingón. Otra razón por qué personas podrían ser negadas la entrada sería por cualquier tipo de contrabando. Si tú haces algo que le negaría la entrada a cualquier persona, como por ejemplo traer motita en el pocket, aunque sea legal en tu país, esto es un delito federalmente, ¿ok? So, si tú quieres ingresar al país con motita en tu pocket, te van a negar la entrada, vato. Te van a negar la entrada porque se la negarían a cualquier otro menso. ¿Por qué? Porque es un delito. ¿Ok? Entonces, no importa si tuvieras tú 100 Advance Parole aprobados, maná, te la van a negar. O sea, no hagas cosas que son crímenes o que es contrabando para cualquier persona. So, definitely, like, pónganse pilas con eso, pónganse pilas con eso. La otra razón por la que podrías tener problemas al ingresar es si tú tienes algún récord criminal que todavía no le has platicado a USCIS. Okay, so an undisclosed criminal record is a big deal. Okay, es un deal. It's a big deal. Okay, if you have an undisclosed criminal record, you shouldn't be thinking about how you're going to do Advance Parole. You should be thinking about what attorney you're going to hire to help you navigate this situation. ¿Por qué? Un misdemeanor puede que no sea pedo para USCIS. O sea, hay gente que tiene misdemeanors de shoplifting, misdemeanors de, ¿verdad? Drinking and driving, misdemeanors de cositas así, ¿verdad? Pero you disclosed it to USCIS, you hired an attorney, you did your due diligence, they reviewed your case, and they decided to approve you and continue renewing you. So that's fine. That's all well and good. El problema es cuando no le dices a USCIS y ellos no saben que tienes un récord criminal y te aprueban sin saberlo, ¿verdad? Ya sea que tienes un récord criminal aquí o en otro país. If you don't disclose it to them, ellos están en todo su lugar, en todo su, stop sharing, en todo su, ¿cómo se dice? Derecho de negarte la entrada si ese es el caso, si no les has disclosed your criminal record. ¿Ok? So, de ahí para allá, te quiero avisar que tu miedo es un poquito irrational, right? Because you're worrying about something that hasn't happened.
You're worrying about something or some myth you heard, un chismecillo que escuchaste que se te quedó y no la realidad. Los hechos son los que estoy diciendo. Esas son las razones por las que tú podrías ser negado a la entrada. Esos son los hechos. That's the facts. That is the truth. That is what has happened for all these years. Ahora, que tú quieras hook yourself into like, es que la tía de la prima de la hermana de la vecina me dijo que hubo una vez a un dreamer que le negaron la entrada con eso mismo, con el papelito de Advance. Esos son mitos, ¿ok? So please, 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 así como son ¿cómo se dice? Así como son de preocupones, también preocúpense por hacer el research cuando alguien les diga algo, no nada más le crean la palabra. Y también de mí, no nada más no más estoy diciendo de otra gente, estoy diciendo también de mí. O sea, always question where you get your information from. So that's all I have to say about that topic. And we're going to talk the following week about people that have open orders of deportation. And we're going to talk a little bit more about that. We're going to continue speaking about these fears and this type of situations that scare people from applying. So don't worry about that. I just wanted to introduce that topic, that element of fear this week, porque sé que muchos a lo mejor se están desanimando pensando, es que a mí me da miedo porque dijo la tía de la prima del vecino de mi hermana que Advance Parole es peligroso. It's not. So please, 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 hagan su research. Do not be scared. Do not be scared yet. It hasn't happened yet. Y si pasa, trust me, please communicate with me because I will be the first person to try and tell everybody not to do it anymore. ¿Sale, vale? Póngame un thumbs up if you're following today. Mira, se hace cuando yo hago. That's so cute. I love StreamYard. Okay. Gracias, Damaris. I appreciate that. A ti te dice que bajes un app. Yes, everybody needs to have an app for Google Sheets. If you don't have the app, then of course they don't let you. It's a free tool, so you're going to need to download it. I'm sorry, that's all I could come up with to keep for attendance. Recuerden que si no hacen attendance 2 weeks in a row, I will kick you guys out. Okay, so you can only miss one. If you miss 2 in a row, you're going to get kicked out. You do have to download the Google Forms app. You can also do it on the computer. Okay, but if you do it on your phone, es lo que va a pasar. Oh, okay, sí, se miran muchos thumbs up. Gracias. I hope that you guys learned something today. Póngame un little heart en los comentarios if you learned something today. Póngame un little heart si aprendieron algo el día de hoy. Si los miedos están ahí, hay que hacerlo con toda la fe. Exacto, y preocuparnos, informarnos más. Sandy, has tocado un punto clave. O sea, los miedos pueden estar ahí, pero eso no debe de prohibirnos de hacer lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer y lo que sabemos que está bien hacer. O sea, no eres la primera persona que está haciendo Advance Parole, ¿ok? De hecho, eres probablemente una ya de las últimas. No es cierto. O sea, ya te tardaste un chingo, ya todo lo hicimos. O sea, gente, aplíquense, ¿sale? All right, my friends. So I hope that you guys enjoyed today. We're going to see you here next week. Vamos a estar hablando de traducciones la semana que viene, así que va a estar bien fogosito. So please, please, please join if you want to join that conversation. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Oh, Brenda, they say, I've been wanting to do AP for 10 years, but all the lawyers I spoke with got scared because they said it would be too risky because I have a permanent bar. Vamos a estar hablando acerca de eso la semana que viene. I'm finally not scared to apply. Awesome. Yay. Don't miss next week, Brenda.